ବର୍ଷା ସକାଶେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛ ନାଇଁ? ବର୍ଷାରେ ତ ଛାଡୁନି କିଛି କରୁନି। ଲାଇଫ ରେ କେତେ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ। ତିନିଟା ପାର୍ସଲ ଆଜି ଆସିଛି ମିଶୋ। ବଢିଆ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାର ମଜା। ହଉ ଓହ୍ଲା ମ स्कूटी किणवार बेनिफिट है या भाई आगे जिनस रख आराम से चल बिंदास बाइक रे किसी नहीं पार सान ये घरे उड़ाऊ बड़ जा स्कूल को उड़े हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो केमती अच्छे आपण मैंने आशा करने बहुत भले थे। तो समस्त फास्ट स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तो मुझे चलली मो पछ गोटे छतुआ थुआई गोला है तो सेटा सरीगले पुणी थे केबे कले जाई पीबी अल्प अच्छी पुणी जलिखा फलिखा बोलते चलो देखिए नाई नहीं आसे बुटटा भाई भल छतुआटा। तो ठीक अच्छे सकाल सकाल चलली आज भी सबुदिन भली घरे कम हेल्ले भाई यही टेंशन। तो आज टेंशन कौन जी टाइल पुणी सर्ट हो अल्प दी चार्टा पेटी चार पांचटा तो अठा जो आनी अठा अच्छी अठा आसबनी बाकी टाइल जी दोलमुड़ी आने तो मिस्त्री मैंने आसवे 9टा बाजिगला जोगाड़ देवाई पड़ो फास्ट ब्लॉग टाक कंटिन्यू करी जी दोलमुंडे। तो ये पचर थी एपटे पीदेवी टे जी। तो गाइस देखी पारे यहाँ छतुआटा मोर थुआई यहाँ पीवा तापर भाई टे पार्टी चटपटा हम ना एपटे देख पारे रे गली पहलू भाई देख पारे यहाँ कालागान जो आनी कल भाई मोर पूरा देखिकी पार्टी लाला आसीगला यहाँ अच्छी आएपटे अच्छी कौन कहले काजू बर्फी सब जाक मो फेवरेट जिनस सब भाई आउ रही हबनी फास्ट यहीटा को उड़े दबा छतुआटा तापर या चटपट करदे। भाई कहूँ बुट छतुर तुलना हो पार भाई एत बढ़िया लगुच क्या मिक्स छतु भल लगे बट मत खाली बुट छतु मत मोर भाई फेवरेट मस्त लगुच। सकाल सकाल पतका उड़ेला धना भारत माता की जय जय जय। देख जय कहला पताका उड़े देलु धना पताका उड़े देलु टिके उड़े देला पताका उड़े दे हे एमती एमती हे हे अन्ना अन्ना एमती 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 उड़ा एमती एमती उड़ा सान ये घरे उड़ाऊ बड़ जा स्कूल को उड़े भाई ए छतुआ खत्म ए आ पाली तापर या पाली माँ को फटा आईलानी छिड़ा ही पताका उड़ेलानी। रे 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 ये कौन करचु धना देख पापा कौन खाइलेनी एटा किए खाइबा किए किए नेलो ने 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 खा भल 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 खाऊ अलगा बगा सुकून का नाम सुना है कभी सुना है कभी देखो सुकून केड़े जोर वर्षा सकाळु हेला भाई 10:30 बाजिलानी फोन करथिले कान्हो माने जो मार्बल दुकान बोला जाउछि नै कि आसीबी छता नै जिवा पड़े बाहर बर्षा होउछि माने जो टाइल हमर शॉर्ट थला मगाइतला काल ऑर्डर देइथिली आछि जाउछि नै कि पळे आसे तांकर अल्प अछि ना आपण से माने काम करबी केमथि मो झुआडी चलेलानी सकाळ सकाळ बरफी ताला पहिला कोड रखतिलु एठी ये खाउछि चूड़ा गुंड ए एटा देखिबो साउंड देइनु बोले केम दउछ हाउ देख हम जाउछ पप्पूज भाई टिके
ଛଅଟା କାନ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନହେଲେ କରେଇ କରି ରଖିଲେ ଦୁଇ ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଖାଉ ଶୋଇଦବ। ସ୍କୁଟି କିଣିବାର ବେନିଫିଟ ହେଲା ଏଇଆ ଭାଇ, ଆଗରେ ଜିନିଷ ରଖ ଆରାମସେ ଚାଲ ବିନ୍ଦାସ, ବାଇକରେ କିଛି ନେଇପାରିବନି। ଆଜି କଣ କରୁଛୁ? ଟିକି ନାହିଁ ପକଉଛି ଥାକ ଫାକ ପାଶ ମାସ କାମ ନା ଟାଇମ ଟେକିଂ କାମ ଆଜି ସରିଯିବ ତାର ସେ ଇଏ କାଲି ଫ୍ଲୋରଟା ଇଏ ହବ, ଏଇଟା ପୋତା ହେଇଗଲା ବନ୍ଧଟା ମେନ୍। ଭାଇ 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଘରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଝାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖିଆ ପିଆ କିଛି ହେଇନି। କଣ ଉପରେ ହଉଛି ରୋଷେଇ ଚୁଲିରେ ଯାଉଛି ଦେଖେ, ଭଗବାନ ଜଣା କାମ କେବେ ସରିବ, ମଣିଷ ଟେନସନ ଯିବ, ଖିଆ ପିଆ କିଛି ଶାନ୍ତିରେ ହେଇପାରୁନି। 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖୁଛୁ, ପୁରା 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜିମ୍ ଯାଇ କଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଯାଉଛି ଉପରୁ ଦେଖେ ମା କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି। ରୋଷେଇ କଣ ସଇଲାଣି ନା ନାଇଁ? ସେ ପାଣି ପଡୁଛି ଭଜା ଖରା। ଆଉ କଣ ସେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଥୋଇଛୁ, କଣ କରିବୁ? ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଉ ଡାଲି ଭଜା କରିବୁ ହେଇସାଇଲାଣି। ତ ଆଜି ଭାଇ ଭାତ, ଏପଟେ ଏଇଟା କଣ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା, ଏପଟେ ଡାଲି, ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମା ତାର ଏତିକ ବନେଇଛି ଉପରେ ଚୁଲିରେ। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦବ। 3ଟା ପାର୍ସଲ ଆଜି ଆସିଛି ମିଶୋ, ବଢିଆ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମଝିରେ ପିନ୍ଧୁ ନା ଡେଲି ୟୁଜ ବାଲା କଣ ହେଲା ତୋର? ହେଇ ନେ ଦେଖିଆ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିଆ ପୁରା ଅପିନ୍ ଦଉନୁ ଅବିକାଠୁ। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ, ୟାର ବି ପ୍ରଜାପତି ଅଛି ନା, ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବି ପ୍ରଜାପତି। ଆଦିଆ ତୋର लो ରେ 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 ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ ଅଛି ନା, ହେ ସେମିତି କଣ ପାଗଳା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଏଇଟା ଟେଡି ବିୟର, ଏଟା ନେଭି ବ୍ଲୁ ରେ ଆଦ୍ୟା କଲର ପେନ୍ ଆଦ୍ୟାର ଦିଟା ଆଗ ଧଳା ପେନ୍ ମକେଇନି ଆସି ଯାଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଧନା କୋଉଟା लो, କୋଉଟା ନବୁ, କୋଉଟା ଏଇ ବ୍ଲୁ ଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ ଅଛି ନେ। ହଉ ଓହ୍ଲା ମ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁ, ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ତ ବାଡେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଛି, ଗୋଟେ ଚିକିଣିଆ ବ୍ୟାଗରେ ତାକୁ ଫୋପଡା ହବ ନା ମାମୁନୁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇଟା ଖରାପ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ସଜାଡିବେନି ଭାଇ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ସଜାଡିବେନି। ଭାଇ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ତାର ନଥାଏ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସଜାଡନ୍ତି ବି ସେମାନେ ବି କହିପାରିବେନି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ କଣ ଚାଲିବ। ତ ବେଟର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ନେଇ ଆସିବେ, କାରଣ 5-6 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ଗଲାଣି ନା। 2000, 1500, 3000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଗୁଡା 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଦିନ ରାତି। ଆଉ କେମିତି ଭାଇ ସେ ୱାର୍କ କରିଥାନ୍ତା, ତ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇ ପୋପଡା ହଉଛି। ଦେଖ ଚିକିଣିଆ ବ୍ୟାଗ ରେ ଗୋଟେ ପଶିଛି, କି ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖେଇଲା ବାଡେଇକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆସିଦ କାମ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ତାକୁ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ରାଗ ଚିଲ୍ଲା ପୁରା। ତମ୍ଭା ତାର ତା ଦେହରୁ କାଢି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ଖାଇବା କଣ, ଭୋକ କଲାଣି। କୁନୁ କଣ ଖାଇବା କିରେ, କଣ ଖାଇବା? କଣ କେଜାଣେ ମୋ ଭାଇ, କିଛି ହେଇପାରୁନି ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ। କାଲି ଫ୍ଲୋର ଟାଇଲ ପଡିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଫ୍ଲୋର ଟାଇଲ ଟା ପକେଇଦେଲେ ଆହୁରି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ହବ। ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ତାର ଫିଟିଙ୍ଗ କରିବ, ତାର ସେ କୁନା ଆସିବ, ସୁଇଚ ଫୁଇଚ ଲଗେଇବ, ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ବାକି ଟାଇଲ ଟା କଣ ଧୂଳି ହେରିକା ଉଡୁଛି ନା ଭାଇ, ସେଇଟା ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡେ ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ 2 ଦିନ ଆଉ କାମ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ହଉଥିବ ଭାଇ ସେ ଜାଣିଥିବ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ବାପରେ, ଆରେ ବାପରେ ଏ ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ନା, ଟାଇଲ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଥିଲା, ଲାଗିଗଲେ ଘରଟା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ନା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲେ ଆଉ। ଏପଟ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଥାକ ଉପର ଗୁରା ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ଏ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛ ନାଇଁ, ବର୍ଷାଟା ତ ଛାଡୁନି କିଛି କରୁନି। ହେଲେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, 8ଟା ଦେଇଦିଅ। 100 ଟଙ୍କା କରିଦବ ହେଲା।
ସଇଲା ତ ଆଉ ନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯା ରହିଲା ଛେନା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ସରିଗଲାଣି କଣ ମଗ ଥୁଆଇଛି ପଳେଇଲଣି ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଭିତରୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ହଉ 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 ଦିଅ ଅଧ କିଲୋ କରିଦିଅ ଆଉ ଆଜି ବଫେ ଖିଆ ହବ ରେ ବଫେ जुगाड़ कर गोटे खाईदवा कथा मसना मसना काली एटा पड़ो भाई कम्प्लीट हो एटा मैंने यहाँ पड़गले बाली फाली जो हूँ से हेन छेना नहीं आइली कौन कहल साधा मुझे कौटी कौन खाइए फास्टफुड फास्टफुड भल नुह डेली तो खिया ए हे सेमेटा आई कौन डब्बा जाक धरी दौचु मो ए सुना रे ए हाथ पुरे देला हाथ पुरे नहीं गला नहीं गला रे नहीं गला नहीं गला अरे मटे दे पापा को दे दे लो दे देला मो हाथ में कला लगिलानी कौटू एवढा एक्सपीरियंस लाइफ रे केते कोन एक्सपीरियंस मिले गंगा टुका घरे तलर हाल देख पठो काली की धीरे धीरे सब सिचुएशन चेंज हो जाए कबे लाइफ रे रुएनी बफे जेम से काली के मुझे है आदि नेलो मजा ना छिड़ा खाई बसिकिना खाइबो जन हाँ मत तो अबागिया लगुच खाई दो मत भी भल लगुना बढ़िया लगुच बैकग्राउंड टा बढ़िया लगुच टाइल फाइल लगला ना बढ़िया लगुच बैकग्राउंड ନାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ଖାଇଦେବୁ ଉପର ଘର ଯାଇ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଖାଇଦେଲି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେମୋରି ମନେ ରହିବ କାଲି ସକାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି କାଲି ହେରିକା ସବୁ ଅଛି ଅସନା ମସନାରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ କାଲି ଥିବ କାଲି ଟାଇଲ ପଡିଗଲେ ନା ମନେ ରହିଥିବ ନା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ନା ମାମୁନୁ ହଁ ଆରେ 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 तो गाइस राति 10:30 हेलानी एबे मु चली एडिट करिवि मु जेतल ब्लॉग करी मो झियोर चिलेबो तो मु चली एडिट करिवि तो आज रो व्लॉग टी जदी आपन को एते की टिके भी भल लागि छि प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करी देबे तो रहू छि नेक्स्ट वीडियो देखा बा।